Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you again in our class of education management. And for now, actually we are going to discuss the implementation of character education at school. And we focus on the character education that has been developed in Indonesia. Right. The first, we have to know about the laws about the character education in Indonesia. We can see in Article 3 Law of Sisdiknas. Jadi ada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. And then the second is Presidential Decree atau Peraturan Presiden number 87 year 2017. We can see that penyelenggaraan PPK atau pendidikan karakter terdiri atas PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal. We can see that actually here the implementation of pendidikan karakter or character education is at formal schools and non-formal schools and also in informal schools. And then Indonesian government actually is responsible in the implementation of the education character and also the running of the education character, especially in the fund dalam hal pendanaan. Alright, next we have to know about the definition of education, character education, and first we have to know about the character. Berkowitz define character as an individual set of psychological characteristic, jadi karakteristik psikologis yang ada pada setiap individu that affect that person's ability and inclination to function morally. Ya, jadi berdampak pada kemampuan untuk berperilaku secara baik. Ya, it's what leads a person to do the right thing or not to do the bad thing. The sources of character for children, namely family, school, and community. And character is a form of morals inherent in a person's personality, which is formed from the results of internalization used as a basis for thinking and behaving. Jadi berawal atau bermula dari sebuah internalisasi. Jadi karakter actually can be developed. Jadi bisa dibangun. Dan itu bisa dibangun dengan adanya salah satunya adalah internalization, ya. Internalization of someone's good personality and behaving so as to give rise to a distinctive characteristics in the individual. Jadi setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ketika karakteristik yang berbeda-beda itu diberikan pengembangan, diberikan empowerment, itu mereka bisa mengembangkan talent and also good personality that the students have. Character is a form of understanding and knowledge of a person about the noble values in life that comes from cultural, religious, and national arrangements such as moral values, ethical values, and the like. Jadi karakter ini adalah sebuah bentuk pemahaman dan juga pengetahuan, ya, yang dimiliki oleh seseorang, ya, tentang apa? Tentang nilai-nilai yang berasal dari budaya, agama, nasional atau negara, ya. Di sini juga ada contoh seperti halnya moral values, ada ethical values, law, moral values, virtues, and religious and cultural sharia and manifested in attitudes, daily behavior, and personality to be able to distinguish one from another. That's character that makes someone distinctive from the others.
Jadi yang membuat seseorang itu berbeda dengan yang lain. Ya, itu ada definisi dari karakter. And then, what is character education? So, after we know about the character, yeah, focusing on someone's personality, someone's ability to do the right thing and not to do the bad thing, we can now go to uh, character education. Character education is the creation of a school environment that helps students develop ethics, responsibility through models, and teaching good character through universal values. Jadi, di sini adalah sebuah creation, pembentukan dari school environment. Jadi ini bisa dibentuk di sekolah that helps students develop ethics, sehingga siswa itu bisa mengembangkan etika yang mereka miliki, responsibility, tanggung jawab, and teaching good character through universal values. Character education is the process. Ada juga character education adalah sebuah proses of learning common attitudes, yaitu belajar tentang common attitudes, ya, perilaku secara umum, beliefs and behaviors that are important for people, yang penting. Character education is a national movement. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya character education is a national movement, ya, creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through emphasis on universal values, responsible citizens, ya, universal values and responsible citizens. Jadi pendidikan karakter ini adalah sebuah pergerakan atau ya pergerakan secara nasional, secara masif dari sebuah negara ya seperti Indonesia yang menjadikan sekolah-sekolah itu foster yang mendukung adanya pengembangan etik, pengembangan tanggung jawab pada siswa-siswa dengan adanya modeling. Di sini ada contoh adalah modeling atau juga dengan mengajarkan good character, ya, mengajarkan pendidikan karakter atau mengajarkan mata pelajaran yang berhubungan dengan karakter di kelas through emphasis on universal values, ya. And then it is the intentional proactive effort by schools, districts, and states to instill in their students important core ethical values such as caring, honesty, fairness, responsibility, and respect for self and others. Jadi menurut PALA ya 2011, it is intentional. Jadi karakter education atau pendidikan karakter itu memang sengaja dibentuk ya untuk ya dibentuk di sekolah-sekolah, districts ya, and also dan juga negara ya, agar siswa-siswa itu memiliki nilai-nilai etik ya, seperti contoh di sini adalah caring, honesty, fairness dan yang lain-lain. Next, the purpose of character education atau tujuan pendidikan karakter based on Kemendiknas 2010. The first is developing the potential of the heart, conscience, affection. Jadi mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, ya, di dalam diri siswa as humans and citizens, sebagai manusia, sebagai warga negara who have cultural values and national character. Developing ada juga tujuannya adalah developing students habits, yaitu mengembangkan kebiasaan pada siswa and behavior, kebiasaan, perilaku that are commendable and in line with universal values. Ya, sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada secara umum, ya, and the religious traditions of the nation's culture. Instilling the spirit of leadership, yaitu memasukkan atau menginternalisasikan spirit kepemimpinan and responsibility, tanggung jawab terhadap siswa as the next generation. Developing students' abilities to become independent, sehingga menjadi independent, creative, nationalist. Developing a school life environment as a learning environment, jadi juga mengembangkan lingkungan kehidupan yang ada di sekolah sebagai learning environment, ya, lingkungan
belajar that is safe, yang safe, ya aman, honest, full of creativity and friendship, as well as with a high sense of nationality and dignity. Ya. Okay. Next, let's go to the function of character education. I took Zubaidi 2011. Fungsi dari pendidikan karakter itu apa? The first, potential formation and development function. Jadi memiliki fungsi sebagai pembentukan dan pengembangan potensi yang ada pada diri siswa. Character education shapes, yaitu membentuk and develops, mengembangkan the potential of students to think good, untuk berpikir secara baik, have good hearts, ya, memiliki hati yang baik, and behave, dan juga berperilaku yang sesuai with the Pancasila philosophy. Repairment, ada fungsi repairment, yaitu perbaikan, and reinforcement. Character education improves and strengthens, yaitu meningkatkan, menguatkan the role of the family, yaitu peran keluarga, education unit, like school, community, komunitas, masyarakat, ya, lembaga yang ada di masyarakat, and government to participate and be responsible in developing the potential of citizens and developing the nation towards an advanced, independent, and prosperous nation. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter ini yang terbangun di dalam diri siswa itu mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa sehingga bisa menjadi masyarakat, ya, masyarakat yang maju dan mampu mengembangkan negara, ya, mampu mengembangkan negara Indonesia. Filter function, memiliki fungsi filter, ya, penyaring. Character education spirits, yaitu spirits, ya, memisahkan the nation's own culture and filters out the cultures of other nations. Jadi memisahkan, memfilter, ya, culture yang ada di Indonesia atau kultur kita dengan kultur negara lain that are not in accordance with cultural values of the nation. Our cultural values actually are in line with Pancasila. Jadi harus sesuai dengan Pancasila and the character of the nation with dignity. Alright, and then here are 18 values of character education promoted by our president. The first is religiousness. Jadi ada tentang nilai keagamaan, honesty, kejujuran, toleration, or tolerance, discipline, hard work, creativity, independence, democratic, curiousness. Dia ada rasa ingin tahu, nationalism, patriotism, achievement oriented, jadi selalu ingin maju, ya, selalu ingin berprestasi, communicativeness and friendliness, peacefulness, keen of reading, ya, suka membaca, environmentally savvy, social care and responsibility. Yeah, these are 18 values of character education which are promoted in Indonesia, ya, formally, secara formal. Ini yang digaungkan di Indonesia dan dipakai untuk mengembangkan character education in schools. And then next is principles of character education. Prinsip-prinsipnya adalah character education promotes core ethical values and supportive performance values as the foundation of good character. Jadi bisa mempromosikan atau mengembangkan core ethical values, nilai-nilai etik dasar, nilai etik yang inti, dan juga supportive performance values, dan juga pendukungnya. Character is defined comprehensively to include thinking, feeling, and behavior. Jadi yang dibangun terhadap siswa terkait dengan karakter itu bukan hanya mind, ya, atau pola pikir, tetapi juga feeling dan juga behavior, perilakunya. Character education uses a comprehensive, intentional, and proactive approach to character development. The school is a caring community. Sekolah adalah masyarakat yang peduli dengan adanya pendidikan karakter ini. Jadi pendidikan karakter memang lebih
fokuskan di sekolah-sekolah formal ya, formal schools. And students have opportunities for moral action. Jadi pastinya dengan karakter education ini, students memiliki kesempatan untuk berperilaku baik. Ya. The curriculum should be meaningful and challenging that respects all learners, develops their character, and helps them to succeed. Kurikulum yang dibentuk ya, untuk mengembangkan karakter education pada siswa harus meaningful, ya, bermakna, and challenging that respects all learners, develops their character. Dan juga di dalam kurikulum itu juga harus ada mata pelajaran yang memang untuk mengembangkan karakter mereka. The program develops student self-motivation. Program karakter education ini harus membangun motivasi diri yang ada pada siswa. The program engage the school staff as a learning and moral community that shares responsibility for character education and attempts to adhere to the same core values that guide the education of students. Jadi program pengembangan karakter atau program pendidikan karakter ini harus melibatkan semua pihak, termasuk teachers, ya, school staffs, ya, sebagai learning and moral community. The program should foster, ya, yaitu program character education harus foster, mendorong shared moral leadership. Jadi ada moral leadership and long range support of the character education initiative. Family and community members should be engaged as partners in the character building effort. Jadi di sekolah ada pendidikan karakter yang bisa dimasukkan, which is instilled in the curriculum or school subjects, and also accompanied by family and also community members. Jadi tetap menggandeng family dan juga community members dalam hal pengembangan karakter. The program assesses the character of the school staff's functioning as character educators, and the extent to which student manifest good character. Jadi program pendidikan karakter ini adalah assesses the character of the school. Jadi menilai karakter terhadap siswa yang ada di sekolah. Kemudian juga the school staffs yang ada di sekolah. School staff here can be staffs, ya, tendik di sini, atau educators juga ya, functioning as character educators. Jadi mereka adalah pendidik, ya, pendidik dalam hal karakter. So that's why the teachers and also the staffs in the school must have good characters. Ya, that can be the model of the students and the extent to which students manifest good character, sehingga students atau siswa itu memiliki karakter yang baik. And then the last is the implementation strategies, beberapa strategi implementasi yang ada di sekolah in the teaching and learning process. Itu ada di proses belajar mengajar. There are some strategies that can be undertaken, for example, problem-based learning. Jadi untuk menguatkan karakter siswa, itu kita bisa menggunakan strategi problem-based learning, cooperative learning, project-based learning, service learning, task-based learning. Ya, these strategies are purposed to build the students' open-mindedness, toleration, teamwork, curiosity, and responsibility. And then the second approach, school culture could be applied by some routines. Jadi ada implementasinya dengan rutinitas yang ada di sekolah. Ya, for example, flag ceremony, upacara bendera, praying before and after studying, greeting the teacher before and after class, praying, and the like. Spontaneous activities like charity, ya, beramal, role modeling, like discipline, being on time, trustworthiness. Jadi sekolah harus mendorong guru-gurunya untuk menjadi model bagi siswa-siswanya untuk menjadi disiplin, be punctual or on time, trustworthiness, honest, ya, atau trustworthy, honest, and hard worker. Ya. And conditioning, providing clean toilet, trash bins in every classroom, posters. Nah, ini contoh
untuk implementation yang ada di sekolah-sekolah. Alright, thank you very much.